So nato diri sa SM Uptown guys. So tag 3 na lang yun ang popcorn guys. Popcorn eh. Eh, pwede na 50%. Oh, ang 60 pesos na ano. Guys, so bit na to ang kaning duha ka popcorn. So tag 3 lang guys, so nanagoy duha ka popcorn. So pila isa ni? Tres ang buo. 3 ang isa. Oh. So nara guys, so nakaku karon diri sa SM Uptown guys. So mga kauban guys, so bawal siya guys. So guys, hello. Guys, ako vlog. Bukas. Guys, is 12:08 guys. So nata din nagtambay-tambay ko. Kaya bawal pa ta mosulod sa trabaho guys. So 12:15 pa ta guys makasulod. Kaon-kaon sa popcorn guys. At 3 pesos ni mo sunako na kay anniversary mo na sa popcorn. Okay guys, bye-bye, thank you, and click on the share ta guys, akong vlog guys, salamat, and good afternoon.